सांग मैंने बर्तमान मोर स्पेशल बिरियानी पलैला एटा सांग मैंने बर्तमान मोर दोसा पलि रेडी मैंने बर्तमान गाड़ी ये साइड करदेलु। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भलरे थे बोली मोर आशा अच्छी। चलतु प्रहलाद दास ब्लॉग चैनल को आपण मानक स्वागतम। सांग मैंने से ब्लॉग रे देखी आम लोड हो जाता तमिलनाडु मधुरिया लोड हो जाता आपण मैंने से ब्लॉग रे देखी से बर्तमान काली जो ब्लॉग समाप्त करते सकाଳେ काली न आज सकाଳେ जो ब्लॉग समाप्त करी आमर भद्रक पाखापाखि सरी ब्रह्मपुर पाखापाखि 50-40 किलोमीटर पाखापाखि था सकाल ब्लॉग समाप्त करते से स्टार्ट कले से आसिक बर्तमान आम इच्छापुर बॉर्डर पाखापाखि ब्लॉग स्टार्ट करूँ। बर्तमान बाजी जाऊँगी 2:15 आउ चल लगे रुआ ब्लॉग कौन हो करना भावी रोषे फुषे कर खाई पीकी जीवाई टाइम है सका कहीं राति शुआशुई हो पारा ठीक से तो माइंड टा भल लगे आते सौदापत्र पूरा सौदापत्र फाइनाल आम सरी जाइए थुआई सब पचर देख है पैक पैक है पूरा एठार जेड सब अंडा फंडा आणिक आइलु सब मैगी फैगी पूरा सब पूरा रेडी है सांग कहला रोषे कर खाइबू बोली ना टाइम होने एक खरा हो तो है से गरम लगे रोषे फुषे करार ना गैस फेस पूरा भरी भारी पूरा गैस फेस लोड लाड सरी जाइए है सांग कौन करा होटेल खाइबा ना रोषे कर होटेल खाया गरम लगुच ना ये साइड रे गोटे बड़ पोखरी थी आम गाधे पड़ू। चलो बर्तमान जी डायरेक्ट हावले 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 पलैबा कहीं टायर गुड़ा कंडीशन ना रिसोल टायर गुड़ा तो आईटा रिसोल टायर सब टायर 2-4टा खंडे टायर कमजोर अच्छे तो तथा बाँ पटे माल टे खसुची जना पड़ी कहीं जो गाड़ी जो बो कर देती से पालटा खोलिकी है पालटा टेकिकी से बेल्ट गुड़ा ढिला हो बोधे टाइट फाइट करा पड़ो जना पड़ू है। चलो लगे रुह देखा बहुत कह गले तो बहुत मस पर आपण मैंने से वीडियो कही से ब्लॉग रे बहुत मस पर जहाँ गोटे भल नंबर पड़ी से अनुसार देखी चाहे लोलाट करके जाऊँगी कहीं डाला पाला तो खराब आपण मैंने तो कही थे से वीडियो रे से अनुसार जाऊँगी रिक्वेस्ट करके लोड करके है निज गोटे रिक्स नहीं कि चलो बर्तमान बॉर्डर आप बेसी ना इच्छापुर बॉर्डर ये पाखापाखि आंध्र प्रदेश ये 10-15 किलोमीटर बोधे हेनी एत हेनी 4-5 किलोमीटर पूर्व आम अच्छु आ चलो लगे रुह चलो बर्तमान ये स्टार्ट करवा जर्नी आम पारादीप 305 किलोमीटर बर्तमान 315 किलोमीटर पाखापाखि आम जर्नी सरी जाइए आहरी रही बहुत निहती आमर ओबिली पड़ी 1850 किलोमीटर किंतु आम टार्गेट तो 1900 किलोमीटर टार्गेट आम गाड़ी चलाऊँ है आमको टाइम दे 23 तारीख भितर पहुँचा पड़ो 23 तारीख माने 23 तारीख 5टा भितर राति 12टा पूर्व पहुँची गली आमर टाइम ठीक ठाक पहुँची जा भड़ा भड़ा कटनी है आज तो है के आज सांग आज है 19 ना के आज 19 तारीख 19, 20, 21, 22, 23 है आम हाथ टाइम अच्छी चलो जीवा हावले हावले कहीं गाड़ी फाड़ी टे टायर फायर कंडीशन ना ना से अनुसार हावले हावले धुके धुके जीवा है रोषे फुषे करार ना डायरेक्ट होटेल आज खाइबा देखिए राति मन हेले रोषे करवा कौन चलतु ये जर्नी स्टार्ट करवा कौन देखो ये छेली मेढ़ा सब चरिया को नौ सांग खुशी तो चलो पेट्रोल चल हाँ पेट चल तोर चलो आरंभ करा प्रभु प्रभु को डाक जर्नी स्टार्ट आरंभ करवा कौन चलो ट्रक टर्मिनाल होगला गौरी 16 नुआ देखो जाए बहुत मस पर इे रोड रे जाऊँ तो सगटा नुआटा चलती कम ना हाँ रोड कम चली एपटे ब्रिज पे बोधे कम रहीगला ना ट्रक टर्मिनाल हो ट्रक पार्किंग हो बड़ आकार पार्किंग हो बॉर्डर लागू बोधे हो ना कौन ए तो इच्छापुर बॉर्डर उठी जाइए ना कौन शुणा पाऊँ आउथर मुझे जाइली कौटी कौन बेंगलोर ना हैदराबाद जाऊँगी मत एति कथा कि इच्छापुर बॉर्डर उठी जाता देखा ताको बोतलटा नेलु बोतलटा नेलु एपटे गोटे काम चलती ना एपट ना सेपटे काम चलो जीवा आगु ये आम बॉर्डर लगुला इच्छापुर बॉर्डर बर्तमान उड़ीसा पार हो गलु आंध्र प्रदेश हो गलु
ସାଙ୍ଗ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଇଗଲୁ ଚାଲିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇ ବାଇ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଖାଇବା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ପାଖରେ ହେଲେ ଏଇଠି ନିହାତି 10-50-60 କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି 50-60 କିଲୋମିଟର ଆଗ ଯାଇ ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଭାଷା କ'ଣ? ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆନ୍ନା ଆନ୍ନା ମାନେ ଭାଇ ନା କଣ ଆନ୍ନା ଆନ୍ନା ତୁ ଶିଖୁନୁ ଇଆଡ଼େ କା ଝିଅ ଗୋଟେ ବାହାଇଯା ଆନ୍ନା 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 ପୁଡ଼ିଆ ନାନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାରୁ ଦେଖିବା ଆଇଲା ବେଳେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଆଡ଼େକା ରୋଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ନା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯାଉଛି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ବେଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇନଥିଲି। ଏଇଠି ତ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ ମଦୁରାଇ କେବେ ଯାଇନି ଦେଖିବା ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ କେମିତିଆ କ'ଣ ଜାଗା କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲ ଆମ ସୁରେଶଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସୁରେଶଙ୍କ ଗାଁ ହେଲା ପାତ୍ରପୁର ସୁରେଶଙ୍କ ଘର। ସୁରେଶ ତ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ନା ଘରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କଥା ହେଇ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଥା ହେଇ ସୁରେଶ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ ଆଜି ଲଗେଇଥିଲା ମୋତେ ପଚାରିଦେଲା ଭାଇନା କେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲି ତମରି ଗାଁ ବର୍ଡର ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ତାର କ'ଣ ହାତ ମୁଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ସତ ନା ମିଛ କହୁଛି ଉପରବାଲା ଜାଣିଛି। ମୋତେ କହୁଛି ହାତ ମଚକି ଯାଇଛି ସୁରେଶର କହୁଥିଲା। ସେଟା କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୋ ହାତ ଖରାପ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଇଆଡ଼େକା ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େକା ରୋଡ଼ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାଚ ଭଳିଆ। ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଚକୁଡ଼ି ଖାଇପାରିବୁ ଖାଇବୁ ଖାଇପାରିବୁ ଭାତ ଇଆଡ଼େ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଖାଇ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଖାଇ ମକା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଇଆଡ଼େ ମିଳିବ ବା ଏବେ ଚାରୁ ପାଣି ମୁଁ ଭାତ ଅଛି କରିକି ବସେଇ ଖାଇ ପଖାଳ କଥା ଦେଇନୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସାଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ଶୁଣିକି ଇଆଡ଼େ ଚାରୁ ପାଣି ଲଙ୍କା ପାଣି ଏସବୁ ଖାଇବୁ ଯଦି ତିଷ୍ଠି ପାରିବୁ। ଆଉ ଇଟିଲି ସମ୍ବର ଦୋସା ଏସବୁ ଖାଇକି ଚଳିଯିବା। ବୁଝିପାରିଲି ସାଙ୍ଗ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ପଖାଳ କେତେବେଳେ କରିବୁ ନା କ'ଣ? ଇଆଡ଼େ ଭାତ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ପୁରା ସରୁ ଚାଉଳ ଯେତେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ଚାଲ ଏବେ ଖରାବେଳେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଖାଇବା ହେଇକି ଖାଇବି ସେଇଠି ଖାଇବା ଏଇ ହୋଟେଲ ଖାଇବା ସେ ହୋଟେଲ ଖାଇବା ଏମିତି କରି ପଳେଇ ଆଇଲି ଏଠି 40-50 କିଲୋମିଟର ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇଦେବା। ଏଇ ଆଗରେ ଏଇଠି ଯାହା ହୋଟେଲ ମିଳିବ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ହଳସମୟ କରିବାନି ପେଟ ତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ସବୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ହୋଟେଲ ଦେଖି ଗୋଟେ ରଖିବା ନା ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିଦେବା ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଡାଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ। ଏଠି ଖାଇବା ଦୁନିଆ ପଇସା ବା ଆଜି ଖରାବେଳେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। କଥା ହଉଛ ନା ନାଇଁ? ମନା କଲି ସେଇଠି ବହୁତ ହୋଟେଲ ଯଦି ଆମର ମିଲ୍ଟା କେତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 70-80 ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା। ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୁଝିପାରିଲି ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ନା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ତଳେ ଆଉ ସକାଳୁ ତୁ ଖାଇଲୁନି ତୁ ଦୋଷରୁ ହଉ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଜଳିକା କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଳିକା କରିବା ଏଇଠୁକା ମନା କଲା ନାଇଁ ଜଳିକା କରିବାନି ସାଙ୍ଗ ରହିଯିବା। ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଖାଇକି ରହିଗଲା ସେ ହେଲା ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଡ଼କି ଖାଇଲି ହେଲା। ଏଇଥିରେ କହୁଛି ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲା ସବୁ ଖାଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସାଙ୍ଗ ଏ ହୋଟେଲ ଖରାପ ଭଲ ଯାହା ଖାଇଦେବା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲି ଆମର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସେଟିଂ କରିପାରିଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରୋଷେଇଟା କିଛି କରିବୁ
କରିବୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାଭଡ଼ି କଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ବସିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସାଡ଼ୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା କି ଅଣ୍ଡା ତ ଅଛି ସବୁ କଲରା ଅଛି ଆଳୁ ଅଛି ସବୁ ତ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟେ ଏଠାରୁ ରେଟ୍ ଯେ ଆମର ସଉଦା ସରିଯାଇଛି ଥୁଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ 4-5 ଦିନର ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ହୋଟେଲ କାହିଁ ହଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି କି ଭାଷାରେ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଆଗେ ରଖିକି ଖାଇବା ଆଗେ ରଖିବା କଠିନଟା ନା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଏଠି ସାଇଡ୍ କରିଦେଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିବ ଏ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବା ସାଙ୍ଗ ଆଗତୁରା ପଳେଇଛନ୍ତି ଚାଲ କେନା ଶୈଶ ଭୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ ପଳେଇଗଲା ଏ ହାଫ୍ ମଗେଇଦେଲୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ବିରିୟାନୀ ହାଫ୍ ଫୁଲ୍ ମଗେଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଫୁଲ୍ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଆଁ କାହାକୁ ଫେର ନେଇଛୁ ସେ ଅରଡ଼ ପାଉନି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଏତିକି 130 ଟଙ୍କା ଦହି ପାଣି ନା ନା ଏଇଠି ଅଛି ଦେବେ ସେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ସେଇଠି ଆରେ ଦବ ସେପଟରେ ଅଛି ମାଗିକି ଆଣେ ଦେବେ ସବୁ ଦେବେ ଦହି ଦେବେ ଚିକେନ୍ କଷା ସବୁ ଦେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଲା ଏଇଟା ଖିଚିଡ଼ିଟା ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଖିଚିଡ଼ି ହାଲୁଆ ଆଚ୍ଛା 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 ହାଲୁଆ ଆମର ଦହି ପାଣି ପଳେଇଲା ଦହି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ମିଠା ମିଠା ହାଲୁଆ ଚିକେନ୍ଟା ଖାଉନୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଦହି ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଚାଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି ବିରିୟାନୀ ସେ କାଲି ଖାଇଥିଲେ ଆଜି ଖିଆ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ସାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ଆଉ ମଗେଇଦେବୁ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲେ ଖାଇବା ପାଗ ଦେଇନି ଜମ୍ବା ପାଗ ଦେଇନି ପଖାଳ ଭାତ ଖୋଜୁଛି ଏଠୁ ଗାଈର ହୋଟେଲରେ ଆସିକି ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ ଏଇଠି କୋଉଠି ଆସେ ଏଇଠି ହେଲା ଦହି ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣୁ ଗରମ ଭାତରେ ଦହି ପକେଇ ଖାଇବୁ ଗୋଳେଇକି ଏଇଟା ହେଲା ଦହି ଭାତ ଏଇଠି ମିଳିବ ଆଉ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଳିବ ଖାଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଛୁଟିଆ ଭାତ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଆଉ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଇଠୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ଖାଇବା ସରିଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ବାଜିବେ ସାଙ୍ଗ ଏ 2ଟା ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିବା ଯାଉଛି ଦେଖିବା ହଲା ଭାବୁଛି ଆଗରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି ରିଟର୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଛାଡ଼ିବି କେଉଁଦିନ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସମୟ ମିଳୁନି ସେଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ଲେଟ୍ରେ ଯାଉ କିଛି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଟାୟାର ଦେଖ ଆମ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟାୟାର ଫାର ଏତେ ନାହିଁ ବାଗ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସେଦିନ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଟା ଆଗ ଟାୟାର ଆଣିକି ଟଲିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ ଆଉ ଟାୟାର ସବୁ କମଜୋରିଆ ହେଇଗଲା ଆଗରେ ପୁରା ରିସୋଲ ଚାଲିଛି ରିସୋଲ ଲିଫ୍ଟ ଚକା ତ ପକଉନି ଉଠେଇକି ଚଲେଇଛି ସେ ଲିଫ୍ଟ ଚକା ବାଗ ନାହିଁ 2ଟା ଯାକ ଖରାପ ପୁରା ସୂତା ବାହାରିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏପଟରେ ରିସୋଲ ଦେଖିବା ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବାନି ବେଶୀ ସମୟ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଭିଡ଼ିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ରିସୋଲଟା ଉଠିଯିବ ରବରଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ହଇରାଣ ହେବା ସେ ଅନୁସାରେ ଥଣ୍ଡା କରି ହାଉଲେ ଆରାମସେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଭାବୁଛି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଆରାମସେ ଚାଲିବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ପକେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦୋସା ପଳେଇ ଯାଇଛି ରେଡ଼ି ସାଙ୍ଗ ତୁ ଖାଉନୁ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଏଇଠି 10-15 କିଲୋମିଟର ଆ ଭିତରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମର ରସି ଢିଲା ହେଇଥିଲା ବେଲ୍ଟ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ଆମର ଭୋକ ମିଣ୍ଟିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗ କହିଲାନି ଖାଇବା ସେଟା କିନା ଏଠୁ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆଗରେ ଗଲେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଉ ଚାଲ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦୋସା ଖିଆ ହବ ଏଇଟା ପୋଡ଼ି ସାରିଛି ନା କ'ଣ
इे डोसा फेमस बा जानछ ना ये मसला मसला आमर सियाड़े भाया बन अंडा डोसा बन बोलते ना अंडा डोसा बा हाँ खाइबन पुड़ी कड़ा कर दे पुड़ी बनी चल आराम से भल भाव जलिका कर सारा चा फा पी एकादर काछ बाछ पुचिक ये धूप को देके आराम से बाहर की पलैबा बर्तन आम स्पेशल चा पलैई जलिका खाई सारा ये 20 टका ना 40 टका दीटा चा सांग चलो मन बुझे दबार अच्छी पूरा मल्ली फली पकई देखे ये देखे मल्ली पकई ऊपर पीकी थर कही देखी कह फुकुसी भल लगे बर्तन आम देखु बढ़िया भाव अंडा भाजा हो गले बर्तन काढ़ा दुटा दुटा ना काढ़ीदेवा समय ना शीघ्र शीघ्र रोषे करी सांग मैंने बर्तन देखो आम बढ़िया भाव मसला हो गले ठीक है पियाज मोटा भाव कटा होगा ना टी मेल्ट हो बर्तन चल बाबी बाबू पका पका सांग पका आलू पकई बर्तन कषि चलवा है हाँ दे कस 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 अंडा पकईदबा मसला पड़ुची गरम मसला बर्तन फाइनाली आम रोषे फुसे सरीगले आ बर्तन बाजिगले टाइम 11:30 पाखापाखि बाजा जाऊँगी बर्तन आमर अंडा आलू झोल पूरा रेडी थंडा पूरा है गरम गरम खिया हम सांग आरंभ कर लेट करना यू डायरेक्ट खिया हम बड़ा बड़ी केमी कौन सांग कर रोषे देखा सांग भूलभाल रोषे कर माइंड कौट रोचे कि घर आड़े रोच बोधे ना पलैची आने जी जार जमी खाओ मसला मसला खाली देखा है ना कौन कर आडजस्ट कर खाइबा गरम 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 आलू फालू बढ़िया सीझे देती ना अंडा आलू पकई एकादर सीझे देता कि मसलाटा एत मोर बाग है आज खाइबाटा तरतरा रोषे हो ना टाइम है एपटे एडिटिंग करी ना एपटे रोषे माइंड पुरेबी ना कौन करे मोर आ समय मिलूनी पॉलीमर है टाइम करा माल ठीक टाइम पहुँची गले गोटे टेंशन जीव एत बहुत सौदा आम करदे एठार जेड कि मेन जिन लुण बुली गलु लुण किणवाई जहाँ डबार टिकी नागा था तादेर आम आडजस्ट कर बर्तन खाऊ दी भाई ना कौन सांग हाँ लुण अलड़ा अलड़ा लगुच हाँ चलो आम जिते शीघ्र खाई आगू माड़ी माड़ी जीवार अच्छे है आम बर्तन आसी पहुँच गलु कौ जगह कहल विशाखापाटनम पूरा पाखापाखि कह गले ठिया 2 किलोमीटर गोटे 2 किलोमीटर एपट सेपट अच्छे टोलगेट पाखे ठिया आ कौन चलो शीघ्र बर्तन खाई बाहर जा बर्तन बाजिगले 1:12 बर्तन आसी पहुँची गलु अंकापाली बर्तन आम तेल पकईक आसलु से ब्लग देखी थे आम 20,000 पकईक आसलु बर्तन फिर 20,000 पकईदेबू एचपी पेट्रोल पंप बर्तन आम तेल पका चली एपटे कहीं टांकी फांकी फुल करार ना अल्प अल्प पकई पकई सेमता चलवा कौन आ सांग सांगर निद मार नहीं सांग आ शोन जी भाई नहीं है मेरा दोस्त है आओ ये अच्छे और राज मंदिर अच्छे कितना किलोमीटर होगा 100 किलोमीटर यहाँ से 150 150 किलोमीटर आ पाखापाखि अच्छी भावुजा केत बाट कौन जीवा कौन ना घंटे 2 घंटा गाड़ी चलेवा जो आखि लगे शोई पड़ा से एडिटिंग कर अल्प अल्प कर भिड लेट्रे जीव कौन कर रिक्स माल तो आ समय मिलू ना चलो बर्तन तेल पकई बाहर टायर पे डर मारूँ हेवी गरम हो जाऊँगी कि जहाँ ठीक ठाक चलू तो ठंडा कर चली लेट हो पचे गोटे दिन रिटर्न हो जाओ रिटर्न हेनी से अनुसार टाइम देखिए आराम से जाऊँगी आ कौन दी साइड लिफ्ट मैंने रिसेल टायर पड़ जाऊ तो से मन गोटे भय लगुच एक जग कम करनी अलुस्वामी करी ऑयल सरीगला ना किट कटिगला गोटे टेंशन लगुच बर्तन देखु आमर 20,000 तेल पूरा कंप्लीट 191 लिटर 86 पॉइंट पैसा पत्र देखिए डायरेक्ट बाहर जीवा चला।
मैंने बर्तमान देखो आमर कलरा आलू भजा चली आमर आलू कलरा सांग काटी मोटा मोटा और पतला कर काटिदेले बढ़िया होता सांगर मोर एपटे चली भजा भजी सकाଳେ खाया पखाड़ अच्छी कल रात जो भात करदी से खाईदे आज है सोमवार से सादा आमर ना कौन ना आइस भाजी कर बंडा फंडा पूजा कर आमर सादा सिस्टम चलो बोधन बढ़िया भाव भाजी सारे पखाड़ खंडे खाई चलवा बर्तमान देखु आमर पखाड़ भात को आ कलरा आलू भजा पूरा रेडी बर्तमान आम पार करदेलु आमर राजा मुंडा सॉरी राज मंदिर पार कर 40-50 किलोमीटर आगू अच्छु साइड कर रखीदेलु से बर्तमान आम खाया पिया चली टोटाल पारादीप आम जर्नी सरी जाइए 815 किलोमीटर आहुरी बहुत बाकी अच्छी कह गले चलो देखिए बर्तमान 12:30 पाखापाखि बाजा जाऊँगी कहीं खरा बढ़ीगला तो रिसुल टायर से आम पखाड़ खाई घंटा 2 घंटा रेस्ट नबू रास्ता गड़ी गड़ी आगे जीवार अच्छी चलो बर्तमान बहुत शीघ्र खाईदेवा कहीं भोक सही सही बरा खाइबा बड़ बड़ बरा इे का साग खाऊनु अनेचु कौन स्पेशल डोसा मसला डोसा सांग तार एपटे खाया लगे लाइट पड़ा बरा सका जो खरा जो पखाड़ खाई खाइली से जलिया बर्तन चलुची बर्तमान 8टा 8:30 पाखापाखि बाजुची गुंटूर आसी पाखापाखि पहुँची गलु आ कौन मैंने बर्तमान आम 10,000 तेल पकईदेबू बर्तमान 10,000 तेल कम्प्लीट 94 लिटर 90% आ कम चलो आम 40,000 पकईलु सॉरी टोटाल फास्ट 40 सॉरी फास्ट 20 तापर 20 बर्तमान 10 टोटाल 50,000 टका आम तेल कम्प्लीट हो जाए चलो ये बाहर सांग मैंने बर्तमान आम यहाँ कौन बुलडर गुलगुला कहते गुलगुला ना बड़ा टाइप कौन आम बुझीपालुन है आउ इटली टेस्ट करुँ चलो बर्तमान दी सांग बस खाऊ एटा दोसा बा दोसा दोसा पियाज दोसा एटा मसला ना खाली पियाज पके बन कौन हलसल हो कड़े जाऊ हैं सांग मैंने बर्तमान आसी पहुँच गलु तमिलनाडु एंट्री करदेलु बॉर्डर बता आंध्र प्रदेश पार कर तमिलनाडु ठिया एठू चेन्नई अच्छी बोधे 70-75 किलोमीटर भीतर चेन्नई अच्छी आमर आहरी जगह मुंडा आम रही मदुरई आमर ये रही तमिलनाडु मदुरई रही जगह मुंडा जो खाली हम ये रही के किलोमीटर हम आमर जर्नी सरी जा पारादीप 1395 पाखापाखि सरी जा जहाँ बाकी अच्छे आ कौन रास्ता तो बढ़िया टपाटप रास्ता सेमता चली कह गले ब्लॉकटा बड़ हो बर्तमान एंट्री देखी आसूँ चालान नहीं जाता बॉर्डर वाला खेलुला गाड़ी चल कर अधिका पैसा मागुला इे लोकाल गाड़ी पचारा बेलू लोकाल गाड़ी कहूँ 300 टकर अधिका दबनी लास्ट जुक्ति तर्क कर जाऊ फाइल फाइल देखे लाइसेंस फाइसेंस देखे बर्तमान से 300 टका देके आसुँ सांग चालानटा रखी से बाक्स पूरे है चलो बर्तमान ये ब्लॉकटा समाप्त करदे ये आमर आ जर्नी बाकी रही 540-50 भितर एमती रही टार्गेट आ कौन कहीं बहिष्ठा बसी जाइए राति अनिद्रा सेमता माड़ी माड़ी चली पार्टी बारंबार फोन करूँ शीघ्र जावाई कहीं आम 23 तारीख तो लास्ट भैलिडी अच्छी हेल्ले आम आज है 21, 22, 23 कह गले आम 2 दिन आहरी हाथ में अच्छी काली तो आम टार्गेट रखुच्छू 22 तारीख पहुँचू बोलिकी आज गोटे दिन राताराति गाड़ी चलते आराम से पहुँची जा चलो ये ब्लॉगटा ये समाप्त करी नेक्स्ट ब्लॉग देखिपारे पहुँची पारिबा ना नहीं है आशा अच्छे आपण मानक वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर। जय हिंद जय जगन्नाथ।